کہ یسوع مسیح ناصری نے جب اپنی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ جو شروع کیا تو وہ یروشلم سے آغاز کیا، جب وہ یروشلم میں عید فصح کے موقع پر یروشلم میں آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب یروشلم میں خداوند یسوع مسیح آتے ہیں تو وہ کوئی عام ایونٹ نہیں ہوتا ہے، اس وقت عید فصح کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، عید فصح قریب ہوتی ہے۔ یہودیوں میں اور مسیحی حلقوں میں بھی عید فصح کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ کوئی عام عید نہیں ہے، پوری دنیا سے جہاں کہیں بھی یہودی رہتے ہیں وہ ہر سال کے سال ہیکل میں آتے اور وہاں پر عید فصح کو مناتے تھے۔ ہاللیلویا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید فصح کے موقع پر ہر یروشلم کی جو آبادی ہے وہ 3 سے 4 لاکھ کے درمیان ہوتی تھی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب عام روٹین میں یروشلم کی جو آبادی ہوتی تھی، جس طرح کسی بھی علاقے کا جب ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ووٹنگ کے دوران کہ یہاں پر کتنے لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے سننے کو، سمجھنے کو اور پڑھنے کو کہ یہاں پر اتنے لوگ ہیں۔ تو یروشلم میں عام روٹین میں 3 سے 4 لاکھ کے درمیان لوگ رہتے تھے۔ لیکن جب عید فصح آتی تھی تو کچھ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آبادی جو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے یروشلم میں عید فصح منانے کے لیے، تو 10 سے 12 لاکھ کے قریب لوگ ہو جاتے تھے۔ لیکن جدید ریسرچ کے مطابق اس دور حاضرہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ 10 سے 12 لاکھ نہیں بلکہ 20 سے 25 لاکھ لوگ آن دا اسپاٹ یروشلم میں عید فصح کے موقع پر ہوتے تھے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بھی عام جماعت نہیں، 20 سے 25 لاکھ لوگ۔ اور جب یسوع مسیح یروشلم میں آتا ہے اور ہیکل میں جب انٹری کرتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع، 1 لاکھ سے زیادہ مجمع یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے اور ہوشانہ کے نعرے لگاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، تو تاریخی پس منظر بھی آپ کو تھوڑا سمجھ آنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں خداوند یسوع کے پیچھے۔ اب یہاں پر وہ یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ شریعت کی کتب میں یہ لکھا تھا ایک یشوع مسیح آئے گا جو ان کو مخلصی اور نجات دے گا اور رومی امپائر سے ان کو آزاد کرے گا، اور ایک آزاد ریاست اسرائیل قوم کو ملے گی اور اسرائیل قوم کا ایک اپنا بادشاہ ہوگا۔ اور انہوں نے ایک دم سے یسوع مسیح کو اپنے دلوں زمینی زندگی میں اپنا بادشاہ کیوں تسلیم کیا؟ کیونکہ دنیا میں نہ اس سے پہلے، آج سے 2024 سال پہلے، نہ 2024 سال وقت، نہ آج تک کسی ماں کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں تھی جو 4 دن کے مردہ کو زندہ کر سکے۔ کسی انسان کو یہ شرف نہیں بخشا گیا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آتے ہیں تو اس سے پہلے وہ جو لازر ہے، جو مریم اور مارتھا کا بھائی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو یسوع مسیح اس کو جب زندہ کرنے جاتے ہیں تو وہ 4 دن اس کو قبر میں پڑے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ اور جو علاقہ ہوتا ہے، وہ علاقہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، وہ فریسیوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور فریسی یہودی جو قوم ہے ان کا ایک فرقہ ہے اور وہ بڑے عالم اور فاضل لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جب کسی چیز پر ایمان نہیں لے آتے ہیں، وہ پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یسوع مسیح کو پرکھا، سمجھا کہ آج سے پہلے یہ معجزہ جو اس نے دکھایا ہے کبھی کسی نے نہیں دکھایا، تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اس کی جو شہرت ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی، دور دراز سے لوگ وہاں پر جمع تھے
یہ شور پھیلتے پھیلتے پورے اسرائیل میں پھیل گئی اور مختلف علاقوں میں جا کر پھیل گئی. اور جب یسوع یروشلم میں آتا ہے تو لوگ تسلیم کر چکے تھے کہ یہ وہی یشوع مسیح ہے جس کے بارے میں یسایہ نے پروفیسی کی ہے, جس کے بارے میں ہزاروں نبوتیں ہو چکی ہیں مختلف کتب میں, جو ہمیں مخلصی اور نجات دے گا. آئے اس کو ہی ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو سمجھنے میں تھوڑی سی بے وقوفی کی. یسوع مسیح دنیا پر مذہب پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا, اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا جو بادشاہت یہودی سمجھتے تھے, بلکہ وہ اپنے باپ کی بادشاہت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے زمین پر آیا تھا. وہ اپنے باپ کی بادشاہت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا. یسوع مسیح کی بادشاہت زمینی نہیں تھی, یسوع مسیح کی بادشاہت آسمانی تھی. یسوع مسیح کی بادشاہت آسمانی تھی. لوگوں نے اس کو غلط ایڈریس کیا. یسوع مسیح بادشاہ تھا, ہے اور رہے گا, لیکن یسوع مسیح ان کی مناسبت کے مطابق, ان کے نالج کے مطابق زمینی بادشاہ نہیں تھا. وہ چاہتے یہ تھے کہ یسوع مسیح گھوڑے پر ہاتھی پر سوار ہو کر آئے گا اور ہمارے لیے جنگ لڑے گا, یہ جو فوج کو تیار کرے گا. ارے دیکھو لاکھوں لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر گھوم رہے ہیں, اور ہوشانا جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے ہم پر رحم کر, ہم کو بچا لے. اور بچا کس سے لے؟ ارے رومن امپائر سے بچا لے, اس کی غلامی سے بچا لے. ارے ہمیں آزاد کر, ہم پر رحم کر, ہمیں نجات دے. لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے, لیکن یسوع مسیح ان کو نجات دینا چاہتا تھا. رومن امپائر سے نہیں, ابلیس سے ہمارے لیے. یسوع ان کو مخلصی دینا چاہتا تھا, رومن امپائر سے نہیں, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, دکھ تکلیفوں سے, اور ابلیس کے ہاتھوں جو وہ دکھ اٹھا رہے ہیں ان تمام لعنتوں کو برکت میں ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ زمین پر آیا, تاکہ اس کے لوگ اس کو جانے پہچانے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ خدا کا کلمہ مجسم ہو کر آیا ہے جو دنیا کو نجات اور مخلصی سے بڑھا رہا ہے. لوگ سمجھ رہے تھے, لوگوں کی سوچ چھوٹی تھی, جس طرح آج کے اس دور حاضرہ میں لوگوں کی سوچیں چھوٹی ہوتی. خداوند مجھے روٹی دے دے, خداوند مجھے سائیکل دے دے, خداوند مجھے بائک دے دے, خداوند مجھے یہ دے دے. ارے یہ چیزیں عام ہیں. اس وقت لوگوں کی نگاہ یہ تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست مل جائے. اس کو کہہ رہے تھے ہوشانا, ہوشانا, ہوشانا. اے خداوند رحم کر ہمیں نجات دے, اے خداوند رحم کر ہمیں نجات دے. لاکھوں لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن وہ غلط انڈرسٹینڈ کر رہے تھے. ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ محدود تھی. وہ بادشاہ ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن وہ زمین پر یہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اپنے خدا کی کنگڈم کو وہ کیا کرنے آیا تھا؟ پھیلانے کے لیے آیا. اس بات کو سمجھنا ہے. ارے بیماریاں چلی جائے گی, پریشانیاں چلی جائے گی, لیکن کب؟ جب ہم یسوع کو اپنے دل کا راجا بنا دیں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو شفا چاہیے یا یسوع چاہیے؟ چلے آپ کو کہتا ہوں شفا چاہیے یا یسوع چاہیے؟ کچھ بھی بولنا ہے میرے کانوں طرف چھوڑو, یسوع چاہیے یا شفا چاہیے؟ کیوں چاہیے؟ ارے شفائیں اور بھی بہت سارے دے دیں گے, باپ یعقوب چلو تو بھی شفا دے دے گا, پر زندگی کوئی نہیں دے گا. ارے زندگی نہیں دے سکتا ہے جو زندگی رکھتا ہے, اور خدا کا بیٹا یسوع زندگی رکھتا ہے. وہ قیامت اور زندگی ہے. وہ ان کو زندگی دینا چاہتا تھا اور وہ ایسو عشرت چاہتے تھے.
यीशु आपको जिंदगी देना चाहता है। यीशु आपको निजात देना चाहता है। अब खजूर के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें इसको और भी ज्यादा मैं बयान करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन टाइम को मनहूस से खातिर रखते हुए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। खजूर, गधे का बच्चा, ये सिंपल है, ये निशान है। अक्सर लोग ना कदीम ना समझ लोग, अहमद ना कूड़ लोग ये कहते हैं ये क्या है, बंदे को मारने लोग ना को बड़ा बादशाह। अरे बादशाह तो घोड़ों पर आते हैं, हाथियों पे आते हैं, फौज लेकर आते हैं। कोई इधर होता है, कोई उधर होता है, और हजारों की तादाद में पीछे लोग होते हैं। बादशाह घोड़े को लेके आते। बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल होते हैं, हमें सुनने को मिलता है। मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी सुनने को मिलता था। मैं जब छोटा था मुझे समझ नहीं थी और मैं समझा नहीं पाता था ये बात, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपका बादशाह घोड़े पर भी आया, लेकिन अभी जो जब उसकी आमद मसीह हुई है, पहली आमद हुई है, आमद अवल जिसको कहते हैं, वो गधे पर आया है। और जब हम ये देखते हैं तो ये इसके बारे में नबूवत हुई थी। नबूवत समझते हैं जो पेशन गोई हो जाती है। और आए हम जब देखते हैं ज़करिया का सहीफा, उसका नामा बाब, उसकी नवी आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं बयान है, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। ईमानदारों को कहेगा हालेलुया। और ये हजारों साल पहले ज़करिया ने खुदा के रूह के मुताबिक ये बयान किया। यीशु खुद नहीं आया है, खुदा ने भेजा दुनिया को बचाने के लिए। और यीशु नबूवतों की छत्र छाया में आया है। हालेलुया। जो कुछ होना था वो पहले ही लिखा गया है। लिखा है दूसरे यरूशलेम, कहां पर यीशु आया था? यरूशलेम में आया था। खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह, अभी ये तेरा बादशाह पहले लिखा गया है हजारों साल। क्या करेगा? वो तेरे पास आता है। अरे वो हलीम है, वो गधे पर, जवान गधे के बच्चे पर सवार है। और गधे की खुसूसियात को देखते हैं। गधा साबित कदम जानवर होता है। साबित कदम के मानी है इरादे का पक्का, अटल, मजबूत, टस से मसला होने वाला, हमारी तरह नहीं कि हिपोक्रेसी को परवान चढ़ाते हैं। अरे हम मुंह पर कुछ और बैठ पर कुछ वादा करके मुकर जाना इंसान की फितरत है। अरे वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। उसका हर वादा अटल था। बाइबल में लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल सकती है, लेकिन मेरे यीशु के मुंह की कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। वो अपने बाप के अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया। गधे के ऊपर पूरा मर्जी बोझ डाल दो, गधा बर्दाश्त करता है, बोझ उठाता है। यीशु ने हमारा बोझ उठाया। पता किसी को पता तो कहता है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, अरे सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। अरे मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मेरा जुआ ना बोलूंगा। यीशु साबित कदम रहा। यीशु का इंटरेस्ट आपके सोने, चांदी, हीरे, मोती, जेवरात में नहीं है। आप अपने रुपए पैसे से यीशु को नहीं खरीद सकते। यीशु का इंटरेस्ट आपके ऊपर जो इब्लीस का जुआ पड़ा है, इब्लीस ने जो आपकी जिंदगी ऊपर जुआ डाला है, मुसीबतों का, परेशानियों का, जादू, टूना, तवीज का, वो जुआ वो अपने ऊपर लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो साबित कदम रहा। बात समझ आ रही है? गधा जो है वो साबित कदम जानवर है। उसके ऊपर जितना मर्जी बोझ डाल दो, वो हलीम है, बर्दाश्त करता है। क्या करता है?
बर्दाश्त करता है, इसलिए गधे का चुनाव किया गया। गधे की सवारी हम्बलनेस और पीसफुल होती है। गधा अलामत है बोझ उठाने की, जिस तरह मैंने कहा कि यीशु मसीह ने भी हमारा बोझ उठाया। इसको आपने गलत नहीं समझ लेना, जितनी बात मैं आपको समझा रहा हूं उतना है समझना है, सिंपल है, निशान है। अब हुजूर की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई बादशाह जंग जीत कर आता था ना, ये हुजूर की गली थी, तो वो क्या करता था, अपनी सल्तनत में एंटर होता था। जिस तरह आप लोग खुदा के मानने वाले लोग हैं, फॉलोवर्स हैं, वो जब बादशाह आता था तो उसकी रिया सल्तनत खजूर की डाली हाथ में लेती थी और लहराती थी कि हमारा बादशाह फतह मदो कराया। हालेलुया। जंग जीत कर आया। क्या आया? जंग। वैसे भी जंग जिन्ना दी लड़दा ही होगा, जंग दी नहीं है। अभी ठीक हो? नारा लगाओगे? हालेलुया। सिर्फ वो केली लगाएगी, आप पीछे बोलेंगे, कहे हालेलुया। अब वो बोलेगी, आप सभी लगाएंगे, बोले हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। अब खजूर का दरख्त एक अलामत है फतहमंदी की, खुशहाली की, सरफराजी की। खजूर की आम डाली नहीं है, ये फतहमंद का निशान है। यानी कि जब आपकी जिंदगी में आप खजूर को लहराते हैं तो इसका साइन ये है कि आप फतहमंद हैं। हालेलुया। आपका यीशु मौत और कब्र पर फाते हैं, आप भी फतहमंद हैं। हालेलुया। इब्तिदाई कलीसिया में अगर कोई मर जाता था तो लोग उनकी कब्रों पर खजूर की डालियां बनाते थे। जब इब्तिदाई कलीसिया फैल रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, तो इब्तिदाई कलीसिया के लीडर उन शहीदों की कब्रों को जब बनाते थे तो उनकी कब्रों के ऊपर डालियां खजूर की बना देते थे। इसका साइन ये होता था कि ये फातेह है, फतहमंद है। अगर यीशु मसीह फतहमंद है और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है, तो ये लोग जो शहीद हुए हैं उसके नाम पर ये भी जी उठेंगे। हालेलुया। ये खजूर की बात होती है। खजूर शिकस्त का नहीं, फतह की अलामत है। हालेलुया। और जानने की कोशिश करते हैं खजूर के ताल्लुक से। खजूर का दरख्त अक्सर औकात वहां पर लगा होता है जहां पर पानी करीब होता है। कभी आप देखते नीचे, अगर किसी शख्स को वो बियाबान में से गुजर रहा है, जंगलों में से गुजर रहा है, तो जब सब लोग पैदल सफर करना पसंद करते थे कदीम जमानों में, ट्रांसपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं थी एडवांस, तो जहां उनको प्यास फील होती थी, तो जहां पर खजूर का दरख्त देखते थे तो उनकी सांस में सांस आती थी कि अब जरूर है कि यहाँ पर क्या है, पानी करीब है। अब क्यों? सवाल ये पैदा होता है क्यों? क्योंकि खजूर की जो जड़ें होती है वो बड़ी दूर तक फैली होती है, और जहां पानी होता है जब तक वो पानी के अंदर एंटर नहीं हो जाती, खजूर की जड़ें जो है खत्म नहीं होती। समझ आ रही है? खजूर अगर दरख्त यहाँ पर लगा है और अगर कोई आधे मील तक पानी है तो खजूर की जड़ें आधे मील तक जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और लोग जो समझदार हैं वो जजमेंट कर लेंगे कि पानी नजदीक है ताकि अपनी प्यास बुझा सके। हालेलुया। हालेलुया। जोर से कोई हालेलुया कहेगा? अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि पानी जो आम खजूर है जिसको हम लहराते हैं, वो फिक्र कीजिएगा, तवज्जो चाहिए आपकी। ये खजूरें जो हम लहरा रहे हैं, ये खजूरें जो हमने अपने कपड़ों पर लगाई है, ये आरती है। एक वक्त आएगा ये मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, मुरझा जाएगी, लेकिन एक ईमानदार मसीही वो जिंदा खजूर है। हालेलुया। वो यीशु मसीह की जिंदा खजूर है और उसकी जड़ें रूह कुद्स के पानियों में है, खुदा के कलाम में पानियों में है। अरे वो
मरकूम है कि खजूर के दरख्त की माली सरसब्ज होगा, सादिक सच्चा शख्स। किसी के पास है तो पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा, अपनी जगह पे खड़े होंगे। आमीन, जोर से कहिए आमीन। अरे जो सच्चा आदमी है, जो ईमानदार शख्स है, वो खजूर के दरख्त की मानिंद। किसके दरख्त की मानिंद? बोल दीजिए किसकी मानिंद? क्या होगा? अरे सरसब्ज होगा, क्योंकि ये खजूर जो है ये मुरझा जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन जो ईमानदार है, जिनका जीना मसीह और मरना रफा है, जो खुदा के कलाम की बातों को गले का तोक बनाकर घूमते हैं, वो जिंदा खजूर है और उनकी जड़ें आप पानियों में नहीं है, रूह उसके पानियों में है, खुदा के कलाम के पानियों में है। और आप मरेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं, आप अब्दुल अब्बास जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिसके मानी हैं, आप जो मोमिन हैं। अगर आपका रब खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो लश्करों का रब है, जो अहद का संदूक है, जो हजारों हजार में लौट के आता है, वो जिंदा है, तो आप भी मरेंगे नहीं, आप हमेशा जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे। इसलिए हमने अपनी जड़ें रूह कुद्स के पानियों में रखनी है। हमने रूह कुद्स के साथ बेबस रहना है, खुदा के कलाम के साथ बेबस रहना है। हमने हमेशा आगे बढ़ते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हकीकी मानों में ये आप पाम संडे को सेलिब्रेट करें, तो यीशु मसीह को सिर्फ बादशाह तस्लीम मत करें, यीशु मसीह को अपने दिलों का बादशाह तस्लीम करें। किसका बादशाह? जोर से बोले, किसका बादशाह? और आपने खजूर की डालियां आरजी तौर पर नहीं लहरानी है, आपने खुदा के कलाम पर अमल करके, खुदा के कलाम को समझकर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को अपनी जिंदगी में लेकर खुदा के कलाम के ऊपर जिंदगी बसर करनी है। और सिर्फ एक आरजी, उसको नबी नहीं समझना है, वो कोई आम नबी नहीं था, वो नबियों से बड़ा था, वो नबियों से बढ़कर था, और ना उस जैसा कोई था, ना है और ना कोई आएगा। वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए जोर कर तालियां खुदा के जलाल की करते, जोर कर तालियां करने की, जोर कर तालियां, जोर कर तालियां, तालियां अभी भी करो। मैं चाहूंगा